Om Namah Shivaya. Last Sangha were speaking about arrogance that dualistic people call non-dualistic people arrogant because, hey, look at you, you are God. You are saying that you are God, you are arrogant. El último satsanga estuvimos hablando de la arrogancia, cómo la gente dualista, la gente que sigue el dualismo, le llama a la gente que sigue el no dualismo arrogantes. Porque cómo es que son dioses, yo soy Dios, yo soy Dios. What is this? It's arrogance. You are not God. No eres Dios. Dualista es. Can you do this? ¿Puedes hacer esto? Can you do this? No. So you are not God. Entonces no sos Dios. You cannot do this. No puedes hacer esto. They don't understand what is to be God. No entienden lo que es ser Dios. They associate God only with doing something. Asocian a Dios con hacer algo. You understand? Do a little miracle. Haz un pequeño milagro. Chuda. Malen kayachuda, how is? Haz un pequeño milagro. Malen kuyuchudu. How is like this, Guruma? Маленькое чудо. Ah, it's neuter. Malen kayachuda. It's neuter, I suppose that's feminine. So all the confusion with neuter and feminine because sound the same. So haz un pequeño milagro. So we'll believe you that you are God. Haz un pequeño milagro, así que te vamos a creer de que eres Dios. If I'm doing all the miracles already. Estoy haciendo todos los milagros ya. Cheater. Sos un estafador. Dualistic people are like this. La gente dualista es así. They don't understand the state of God. So they associate all the time with do some miracle. Like God. Haz un pequeño milagro como Dios. Haz un milagro como Él. But I'm doing already. All this universe is my manifestation. Todo este universo es mi manifestación. No miracle is greater than that. No hay ningún milagro que sea más grande que eso. So why I have to do a little miracle for you? ¿Por qué tengo que hacer un pequeño milagro para ti? If the universe is already done. Si todo el universo ya está hecho. But they don't understand. They're ignorant. So you cannot discuss with them. No puedes discutir con ellos. You have to run away, to escape. Tienes que huir from people like this. Escape. You cannot make a fool a wise person. No pueden hacer de un tonto una persona sabia. Forget it. It's impossible. There is a story about this. Yes, in the past I told you. En el pasado te conté una historia sobre esto. About someone tried to Namdev, I don't remember the name. Trying to transform a donkey into a horse by rubbing it. Tratando de transformar un burro en un caballo frotándolo with a stone. It's impossible, yes? Well, the same way it's impossible to make a fool a wise person. De la manera que es imposible transformar un burro en un caballo frotándolo con una piedra, it's impossible to transform a fool into a wise person. Es imposible transformar a un tonto en una persona sabia. So forget it, escape, escapa. Don't debate with them. No debatas con ellos. So we say, no, it's not that I'm God. Decimos, no, no es que soy Dios. Everybody is God. Todos son Dios. Ah, it's different. Yes, it's different. So there is no arrogance because there is no comparison. No hay ninguna comparación. Better and worse. God and not God. Dios y no Dios. No, it's all the same God. So what is the arrogance? Entonces, ¿dónde está la arrogancia? And in fact, we say, dualistic people are arrogant. De hecho, decimos lo contrario. On the contrary, we say, the opposite. La gente dualista es arrogante because
How could they manage to remain individual in front of universal God? ¿Cómo se las arreglaron para mantenerse? ¿Cómo las pudieron arreglar para mantenerse individuales en frente del Dios universal? Oh, look at me, I'm Gabriel. Ah, yes, and who are you? I'm the universal God. Soy Gabriel. ¿Y quién eres tú? Soy el Dios universal. So how could Gabriel manage to exist in front of universal God? ¿Cómo pudo Gabriel arreglárselas para existir frente al Dios universal? This is arrogance. Okay. 6 examples about we are learning how to reason adequately. This word is so difficult to pronounce. Adequately. Adecuadamente. ¿Cómo razonar adecuadamente? Yes. Sexto ejemplo. 6 example. There are gurus and schools of thought stating that liberation is to get rid of ego, mind, body, and so forth. Sexto ejemplo. Hay gurús y escuelas de pensamiento que establecen que la liberación es deshacerse, desembarazarse de ego, mente y así sucesivamente. Valga la redundancia. Next, one of those gurus comes and says. Después, uno de esos gurús viene y dice, I'm liberated while living. Estoy liberado en vida. This is extremely contradictory. Esto es extremadamente contradictorio. Why? ¿Por qué? Pachimu. Reasoning adequately now. Razonando adecuadamente ahora. In the universal manifestation, there is a series of categories. Tricad teaches that there are 36 categories, while other systems specify 25 categories in general. En la manifestación universal hay una serie de categorías. El TRICA establece que hay 36 categorías, en tanto que otros sistemas especifican 25 categorías en general. Other system 16, blah, blah, blah. Yes, depends on the system. The presence of one category, for instance, ego, category 15 in TRICA Shaivism, makes the existence of the next categories possible. For example, mind, category 16, power of perception, category 16, 17 to 21, powers of action, categories 22 to 26, etc. La presencia de una categoría, por ejemplo, ego, categoría 15 en el Shaivismo Tricá, hace posible la existencia de las siguientes categorías. Por ejemplo, mente, categoría 16, poder de percepción, categoría 17 a 21, poderes de acción, categorías 22 a 26, etc. The physical universe, physical body included, consists of the last 5 categories, categories 32 to 36, according to Tricá. El universo físico, el cuerpo físico incluido, consiste en las últimas 5 categorías, categorías 32 a 36 según el Tricá. Consequently, if there is no ego, there will be no mind, no powers of perception, no powers of action, and even no physical world. En consecuencia, si no hay ningún ego, no habrá ninguna mente, ningún poder de percepción, ningún poder de acción, e incluso ningún mundo físico. That's why we call the problem in people, we call it false ego, not ego. Por eso al problema que tienen las personas le llamamos ego falso y no ego. You understand? False ego. If someone attained liberation while living in the form of a complete getting rid of ego, mind, body, etc., then how could he say that he got rid of all that without the presence of all that at the same time? Si alguien alcanzó liberación en vida en la forma de un completo acto, de un acto completo de deshacerse de ego, mente, cuerpo, etc., entonces, ¿cómo pudo decir que se deshizo de todo eso sin la presencia de todo eso al mismo tiempo?
You understand? It's like someone saying, I have gotten rid of my tongue. Es como alguien diciendo, me he deshecho de mi lengua. How could he say that in the first place? ¿Cómo pudo decir eso en primer lugar? By using his tongue, usando su lengua. So, he still has a tongue after all. Así que todavía tiene una lengua después de todo. So, you got rid of ego, mine, etc. How you are stating that you got rid of ego, mine, etc. Si te deshiciste, si te desembarazaste del ego, la mente, etc., ¿cómo es que ahora puedes decir que te desembarazaste del ego, la mente, etc.? You understand? It's stupid. I meant that if one could say that he is liberated while living, he had to use his ego, powers of perception, powers of action, body, etc., in order to affirm that he is liberated. Quise decir que si uno pudiese decir que es liberado, que está liberado en vida, tuvo que usar su ego, poderes de percepción, poderes de acción, cuerpo, etcétera, para afirmar que él es liberado. But he should not have anything of that, or there would be contradiction with his concept of liberation. Pero él no debería tener nada de eso, o habría contradicción con su concepto de liberación. How to get rid of ego, for example, and at the same time to retain ego in order to say that one is liberated while living? ¿Cómo deshacerse del ego, por ejemplo, y al mismo tiempo retener ego para así decir que uno está liberado en vida? As a result, all those gurus stating that liberation is a complete getting rid of ego, mind, body, etc., should either remain silent or else change their poor concept of liberation once and for all. Como resultado, todos esos gurús que establecen que la liberación es un acto completo, un acto completo de deshacerse de ego, mente, cuerpo, etcétera, o sea, es un deshacerse completamente del ego, de la mente, del cuerpo, etcétera. Esos maestros deberían permanecer silenciosos o bien deberían cambiar su pobre concepto de la liberación de una vez por todas. Liberation has nothing to do with getting rid of ego, mind, body, etc. But rather is realizing that all those things are one's own self. La liberación no tiene nada que ver con deshacerse del ego, la mente, el cuerpo, etc., sino más bien tiene que ver con darse cuenta de que todas esas cosas son el propio ser. When you realize that all those categories, ego, mind, powers of perception, etc., are the self and the self alone, you are really liberated, whether you retain or discard your body in the process. Cuando te das cuenta de que todas esas categorías, el ego, la mente, los poderes de percepción, etc., son el ser y solamente el ser, estás realmente liberado, ya sea que retengas o descartes tu cuerpo en el proceso. Seventh example. Systems affirming that the highest reality is an absolute void. Well, we saw this already, yes? Sexto ejemplo. Sistemas que afirman que la más alta realidad es un vacío absoluto. Ya vimos esto. Reasoning adequately now. Adequately now. If that is true, who perceived that absolute void? Si eso es, razonando adecuadamente ahora, si eso es cierto, ¿quién percibió ese vacío absoluto? There had to be someone perceiving it or that statement would have never arisen in the first place. Tuvo que haber alguien percibiéndolo o esa declaración nunca habría surgido en primer lugar. If someone perceived the absolute void, this void is not really absolute because of the presence of that one perceiving it. Si alguien percibió el vacío absoluto, este vacío no es realmente absoluto, a causa de la presencia de ese que lo percibe, del que lo percibe. In this way,
the absolute void can never be proved, because if it were total void, there would be nobody perceiving it. And in this case, the entire question about an absolute void would have never emerged. It's clear, yes? De esta manera, el vacío absoluto nunca puede probarse. You can never prove. Nunca puede demostrarse. Porque si fuese vacío total, no habría nadie percibiéndolo. Y en este caso, toda la cuestión sobre un vacío absoluto nunca hubiese emergido. But it emerged. So it's not absolute due to the presence of its perceiver. Pero emergió. Así que no es absoluto, debido a la presencia de su perceptor. We're speaking about the absolute void, yes? ¿Estamos hablando del vacío absoluto? Who is perceiving it? ¿Quién lo está percibiendo? Nobody. Nadie. We're all the time full of things. Estamos todo el tiempo llenos de cosas. Now we speak about the void, like the void of deep sleep. Si hablamos acerca de un vacío, como el vacío de sueño profundo, it's not absolute. No es absoluto. Why? Because there is someone there perceiving it. No es absoluto porque hay alguien ahí percibiéndolo. Who? You. ¿Quién? Tú. Vos. So it's not absolute. Oh my God, this question. Mostly the Buddhists are the proposers of that nonsense called absolute void. Mayormente los budistas son los que proponen ese disparate llamado vacío absoluto. They should not be touched even with a long pole, because the level of stupidity shown with their statement about the nature of the highest reality is an absolute void, as an absolute void is just intolerable. Eso no debería ser tocado ni siquiera con un largo mástil. Porque el nivel de estupidez mostrado con su declaración acerca de la naturaleza de la más alta realidad como un vacío absoluto es simplemente intolerable. Stupidity. You can come to me like this, yes, with the semblance of a holy man, yes. Like this. My God, you are so holy, you cannot imagine. The highest reality is an absolute void. Like Buddhists, yes, the Buddhists are like this. Swamis, obviously, or what? Monks. I'm so holy. Look at me. I'm in the void. And people believe them. Y la gente les cree. Because they look holy. Porque lucen santos. But no. They're not holy. They're idiots. And I'm completely sure. Estoy completamente seguro. I see them. I saw them in temples. Physically present. Físicamente. And they're not holy. Absolute void. Okay. Maharaja said, those who propose the absolute void be put in the absolute void. Que aquellos que propongan el vacío absoluto sean puestos en el vacío absoluto, please. So to have robes, el hábito no hace al monje, we say in Spanish. Es el hábito, the robe, doesn't make a monk. El hábito no hace al monje. So the robe doesn't make a monk. No. They can have robes like this. They can have titles like, oh my God, I'm a huge lama. I'm a lama, I'm a huge, no, stupid. Absolute void, what is this? Stupidity. Can be removed this argument very easily. Podés quitar ese argumento muy fácilmente. Besides, if the highest reality, that is the supreme self, were a void, there would be problems with explaining the process of memory. Además, si la más alta realidad, o sea, el ser supremo, fuese un vacío, habría problemas con la explicación de los procesos de la memoria. Why? ¿Por qué? Because you would have one thought and then void. After that, you would have another thought and then void again. And so on and forth. ¿Por qué? Porque tendrías un pensamiento y luego vacío.
Después de eso tendrías otro pensamiento y luego vacío, otra vez. Y así sucesivamente. If that void is a real void, there would be no connection between one thought and the next one. And the entire process of memory would be impossible because one would be forgetting everything at every instant due to the presence of an absolute void in the middle of his thoughts. Ay, esa estupidez que no te más. Si ese vacío es un verdadero vacío, no habría conexión entre un pensamiento y el siguiente, y todo el proceso de la memoria sería imposible porque uno estaría olvidándose de todo a cada instante debido a la presencia de un vacío absoluto en medio de sus pensamientos. You know, you have a thought, next void. Another thought, next void. No. You have a thought, next, Shiva, the perceiver, connecting. Next, another thought, and Shiva continues in the background like the perceiver of the thought. Next, Shiva again. Next, another thought. So, now it makes sense. Ahora tiene sentido. Yes. And it's conscious. That's why you have consciousness. Y es consciente, por eso tienes conciencia. If he's not conscious, you cannot be conscious. Si él no es consciente, vos no puedes ser consciente. You have thoughts now in your mind? Do you have thoughts in your mind now? Why you are conscious? Because he makes you conscious. ¿Por qué estás consciente de que tenés pensamientos en tu mente ahora? Porque él te hace consciente. How much time do you need to realize this? ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de esto? Absolute void, has stupidity. And so, if someone looks like holy, he's not necessarily holy. So, si alguien luce santo, no es necesariamente santo. He can say a lot of stupidities in the name of holiness. Puede ser un montón de estupidez en el nombre de la santidad. And oh yes, this is absolute madness, because if there were no memory, one could not be an individual endowed with a personality, etc. Oh sí, esto es una locura absoluta. Porque si no hubiese memoria, uno no podría ser un individuo dotado de una personalidad, etc. If there were no individual, there would be no family, quarter, city, country, world, civilization. Si no hubiese ningún individuo, no habría ninguna familia, ningún barrio, ninguna ciudad, país, mundo, civilización. You understand the craziness? All is a void. The entire thing sounds like a joke, as you can see, and is constantly proven wrong by facts. Toda la cuestión, todo esto, suena como una broma, como puedes ver, y constantemente se prueba de que es incorrecto. Lo prueban los hechos. Anyway, you have people like the Buddhists still affirming that the high reality is an absolute void. And they have even followers too. No obstante, tienes a gente como los budistas todavía afirmando que la más alta realidad es un vacío absoluto. E incluso tienen seguidores también. Absolutely ridiculous. Absolutamente ridículo. And this shows how low the quality of the spiritual aspirant and their gurus is on this little planet. Y esto muestra qué baja es la calidad de los aspirantes espirituales y sus gurús en este pequeño planeta. All of them set sail on the boat known as Absolute Void, and obviously they go nowhere. Todos ellos zarpan en el bote llamado el vacío absoluto, y obviamente no van a ningún lado. Because where to go? It's void. ¿A dónde ir si está todo vacío? Crazy. And they should finally be put in that void, so you would not have to waste your time analyzing their statement about the highest reality. Ellos deberían ser puestos finalmente en ese vacío. Así no tendrías que desperdiciar tu tiempo analizando sus declaraciones sobre la más alta realidad. And even if someone says that that void is not complete really, but you know, a void, not in capital letters, void, absolute void only, simple void.
then what's the point of making all these efforts in the form of daily concentration and meditation in order to attain a void, which is naturally attained every night while one is in deep sleep? E incluso si alguien dice que ese vacío no es completo realmente, sino, tú sabes, un vasito chiquitito. Entonces, ¿cuál es el objeto de hacer todos estos esfuerzos en la forma de concentración y meditación diaria para alcanzar un vacío que es naturalmente alcanzado cada noche mientras uno está en sueño profundo? What's the point? Dice Shemaraja establece esto. What's the point? Total foolishness again. Una tontería total de nuevo. The truth is that the highest reality is not the void, but is perceived. La verdad es que la más alta realidad no es el vacío, sino su perceptor. How much time can it take for one to realize this simple truth? ¿Cuánto tiempo puede tomarle a uno darse cuenta de esta sencilla verdad? The highest reality may look like that, like a void, to most human beings, because it appears to be devoid of all objects of this universe. La más alta realidad puede lucir así, como un vacío, para la mayoría de los seres humanos, porque parece estar desprovista de todos los objetos de este universo. God in itself has no object, is pure subject. Dios en sí mismo no tiene objetos, es sujeto puro. But this is not a defect in the high reality, but in the low understanding of the one exploring it. Pero esto no es un defecto en la más alta realidad, sino en el bajo entendimiento del que la explora. Also, there must be someone between the thoughts. For example, in order to keep the thought united with each other. Asimismo, debe haber alguien entre los pensamientos, por ejemplo, para mantener los pensamientos unidos entre sí. This thread in which all the thoughts are strung together like beads in a necklace is the self. Este hilo en el cual todos los pensamientos están enhebrados o ensartados, like como cuentas en un collar, es el ser. He's not a void. No es un vacío. He's the free and blissful Lord, who is the core of everything. Él es el libre y bienaventurado Señor, que es el núcleo de todo. This is the way you should think about him. Esta es la manera que deberías pensar acerca de él. Yes, the system postulating that this awesome self is a void are also like a kind of booby trap which hide the truth from the fools. Sí, los sistemas que postulan que este asombroso ser es un vacío son también como una especie de cazabobos que oculta la verdad de los tontos. Oh well, the play of this Supreme Lord is so amusing. Oh bien, el juego de este Señor Supremo es tan divertido. The void thing is one of his best divine jokes. La cuestión del vacío es una de sus mejores bromas divinas. Ese joke. Centuries with the void. How many centuries? The Buddhists started in the 6th century before Christ, yes? Around 6th century. Siddhartha Gautama when? 6th century before Christ? More or less, I don't remember when. 5, apparently. 5, 6, okay. And they were in India, prevalent in India for 1 millennium, till 5th century after Christ. Yes? Then they were kicked out, después lo sacaron a patadas de India, and they moved to Tibet, to Japan, to China, to other countries. Okay. And with the void. And they continue with the void. My God. It's a divine joke, es una broma divina. 8th example. Octavo ejemplo. There could be an objection with reference to my criticism of Vedanta in the form of, are you saying that Upanishads, Bhagavad Gita, and Brahma Sutras, also known as Vedanta Sutras, are wrong then? Octavo ejemplo.
podría haber una objeción con referencia a mi crítica del Vedanta en la forma de by scholars only, yes, solamente por eruditos. ¿Estás diciendo que las Upanishads, la Bhagavad Gita y los Brahma Sutras, también llamados Vedanta Sutras, están equivocados entonces? What is this three? Upanishad, Bhagavad Gita and Brahma Sutra. What is this three? It's Prasthanatraya. Todo esto es el Prasthanatraya. Prasthana es the base. Prasthana in the dictionary. Prasthana. A starting point, place of origin, source, cause. Traya, triad. This triad from where all Vedantas started. Prasthana Traya. This is Upanishad, 108 Upanishads, 10 are the main ones, the other are very, very short. And Bhagavad Gita and Brahma Sutras or Vedanta Sutras, the same, these two names for the same scripture. This is the pillar, the three pillars of Vedanta. So reasoning adequately now. Razonando adecuadamente ahora. First of all, those scriptures form the Prasthana Traya, or the three pillars which Vedanta is essentially based on. Primero de todo, esas escrituras forman el Prasthana Traya, o los tres pilares sobre el cual se basa esencialmente el Vedanta. Those scriptures are very ancient, and they were composed many centuries before those three medieval styles of Vedanta I have mentioned before. Advaita Vedanta, founded by Shankaracharya, Dvaita Vedanta, founded by Madhvacharya, and Vishishtadvaita Vedanta, founded by Ramanuja. Esas escrituras son muy antiguas y fueron compuestas muchos siglos antes que esos tres tipos medievales de Vedanta que he mencionado antes. Advaita Vedanta, fundado por Shankaracharya. Dvaita Vedanta, fundado por Madhvacharya. Y Vishishtadvaita Vedanta, fundado por Ramanuja. The respective founders of these three philosophical systems who lived in the Middle Ages interpreted Upanishad, Bhagavad Gita, and Brahma Sutras, or Vedanta Sutras, according to their own viewpoints. Los respectivos fundadores de estos tres sistemas filosóficos, Shankaracharya, Madhva, Ramanuja, que vivieron en la Edad Media, interpretaron las Upanishad, la Bhagavad Gita y los Brahma Sutras o Vedanta Sutras según sus propios puntos de vista, In fact, more often than not, there is even lack of agreement between these three medieval systems regarding important subjects dealt with in such three important scriptures. De hecho, more often than not, how to translate this well? Más a menudo que no is literal translation, but more often than not, la mayoría de las veces, more often than not, la mayoría de las veces, o sea, the vast majority of times, la mayoría de las veces, de hecho, hay incluso falta de acuerdo entre estos tres sistemas vedánticos medievales con respecto a temas importantes tratados en tales en esas tres escrituras importantes. There is a misunderstanding. For example, according to I don't remember a word.
Prakriti is infinite, according to Dvaita Vedanta. Según el Vedanta dual, la Prakriti es infinita. But according, I don't remember well this. To other system of Vedanta, no, is finite. No es infinita. But maybe I'm making a mistake, pero I have a stew in my mind, tengo un guiso en la cabeza, so maybe I'm making a mistake. Something like this. There is disagreement between different statements about different tattvas. Hay desacuerdo con respecto a la declaración sobre distintos tattvas or categories. Okay. So my criticism is directed toward those three sources of medieval Vedantic philosophies and not toward Upanishad, Bhagavad Gita, and Brahma Sutra, also known as Vedanta Sutras. Mi crítica está dirigida hacia esos tres tipos de filosofías vedánticas medievales y no hacia las Upanishad, la Bhagavad Gita y los Brahma Sutras, también llamados Vedanta Sutras. Now it's clear. Ahora es claro. You understand? But this kind of point can be raised by some scholar. Y este tipo de punto puede ser solamente planteado por algún un erudito. Who will tell me this? ¿Quién más va a decir esto? Ninth example. Noveno ejemplo. There is another common objection that some people devoid of a strong knowledge about Trikashaivism very often raise. In Trika, the Supreme Self is called Shiva. But Shiva is the my God. Noveno ejemplo. Hay otra objeción común que alguna gente carente de un fuerte conocimiento sobre el Shaivismo Trika muy a menudo plantea. En Trika, el ser supremo se llama Shiva, pero Shiva es un semidios. You understand? This is frequently put by Hare Krishna. Esto lo plantean frecuentemente los Hare Krishnas. This group, speaking about Shiva like the my God, hablan de Shiva como un semidios. Reasoning adequately now. Razonando adecuadamente ahora. In Vedas occurs the name Rudra. En los Vedas aparece el nombre Rudra. Only in the 18 Puranas the name Shiva occurs. Solamente en los 18 Puranas, comentarios on the Vedas, comentarios sobre los Vedas, aparece el nombre Shiva. Not Shiva. Shiva. Please pronounce well. Shiva. Not Shiva. You know, that Shiva is part of the famous trilogy or trilogy, how to pronounce this? Trilogy, I suppose. Trilogy. The famous trilogy along with Vishnu and Brahma. Tú sabes, ese Shiva es parte de la famosa trilogía junto con Vishnu y Brahma. He's there in charge of destroying the universe and so on. Él está allí a cargo de destruir el universo y cosas así. However, in Trika, the concepts of Shiva come from the Tantras and not from Vedas and Puranas. Sin embargo, en Trika, el concepto de Shiva proviene de los Tantras y no de los Vedas y de los Puranas. Trika is not at all based on the Vedas, the famous four sacred books. El Trika no se basa en absoluto en los Vedas, los 4 libros sagrados famosos. It's based on the Tantras instead, specifically the 64 Vairava Tantras, which are totally non-dualistic in their viewpoint. Se basa en los Tantras, en cambio, específicamente en los 64 Vairava Tantras, que son totalmente no dualistas en su punto de vista. So the entire question about Shiva in Trika being the my God is completely silly. Así que toda la cuestión acerca de que Shiva en Trika es un semidios es totalmente tonta. Because different origin, diferente origen.
The way of yoga in the West is quite a stew, full of misconception in general, due to the vast ignorance displayed by myriads of half teachers and their respective half disciples. El mundo del yoga en Occidente es todo un guiso. I completely sure because I see online. Es todo un guiso lleno de conceptos erróneos en general, debido a la vasta ignorancia desplegada por miríadas de maestros a medias y sus respectivos discípulos a medias. You know what is a stew, yes? Stew, guiso. Es un guiso. Yoga in the West es un guiso. In Russian, no, cannot be. Тушеный. Tushoni. Yes, to shit is the verb. Tushoni. In Hungarian, purkelt. Oh my God. Purkelt. Es un guiso. So it's a mixture of things. Yoga in the West. So it's a disaster. And all these Hatha Yoga teachers, millions of them, yes, calling Hatha Yoga, 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 yoga all the time. That's best. Hatha Yoga is not yoga. It's the most insignificant kind of yoga, Hatha Yoga. It's not full yoga. No es todo el yoga. And it's like a plague, all this stew of half teachers and half disciples. It's like a plague that is to be mitigated by the right way of reasoning. Es como una plaga que ha de ser mitigada mediante la correcta manera de razonar. 10th example. Another objection. If one is essentially Shiva, one is never bound, and as a result, one does not need liberation because one is beyond the duality of bondage, liberation. 10º ejemplo. Otra objeción. Si uno es esencialmente Shiva, uno nunca está atado, y como resultado uno no necesita liberación, porque uno está más allá de la dualidad de esclavitud-liberación. Good objection, es una buena objeción. Reasoning adequately now. Razonando adecuadamente ahora. That's completely true. Eso es totalmente cierto. But if it's said by someone before getting liberation, it's just mere statement. Pero si es dicho por alguien antes de obtener liberación, es solamente una mera declaración. The truth contained in phrases such as Shiva is beyond bondage liberation is only understood after having attained liberation and not before. La verdad contenida en frases tales como Shiva está más allá de la esclavitud de la liberación y de la liberación, solamente se entiende la verdad contenida en esas frases después de haber alcanzado liberación y no antes. After you realize that you are Shiva and Shiva alone, you also realize that you always realize that you are Shiva. Después que te das cuenta de que eres Shiva y Shiva únicamente, también te das cuenta de que siempre te diste cuenta de que eres Shiva. It's like a tongue twister, es como un trabalenguas, but it's like this. Accordingly, you can finally understand the great truth that Shiva, that is yourself, is beyond bondage and liberation. Acordemente, puedes finalmente entender la gran verdad de que Shiva, tú mismo, está más allá de esclavitud y liberación. All that understanding emerges in you after liberation, also known as self-realization or self-recognition, and not before that. Todo ese entendimiento emerge en ti después de la liberación, también llamada autorrealización o autorreconocimiento, o reconocimiento del ser. Y no antes de eso. If you speak so in bondage, your statement is mere chit-chat, because that truth is still in the field of theory and is not something that you have actually perceived in practice. Si hablas así en esclavitud, tu declaración es mero chit-chat,
Chit-chat es charlatanería, es solamente palabras. Porque esa verdad está aún en el campo de la teoría y no es algo que hayas realmente percibido en la práctica. This is one of the perils when one teaches Trika to someone. The pupil starts to speak as if he had attained a total realization of the truth. Este es uno de los peligros cuando uno le enseña Trika a alguien. El discípulo empieza a hablar como si él hubiese alcanzado una total realización de la verdad, como si se hubiese dado cuenta plenamente de la verdad. So his statements will be totally true, but for want of an actual realization of his own self, such statements are mere words. Así, sus declaraciones serán totalmente ciertas, pero por falta de un darse cuenta verdadero o real de su propio ser, tales declaraciones son meras palabras. Next, the power of the self draws its swords, symbolically speaking. Say, such a pupil of Trika learned that his wife cheated on him and he wants to kill her or commit suicide, or to be an ocean of tears. Or he's a bundle of nerves and is full of wrath and so on. Después, el poder del ser saca su espada, simbólicamente hablando, digamos, tal discípulo del Trika se entera de que su mujer lo engañó y entonces quiere matarla o cometer suicidio, o es un océano de lágrimas, o es a veces un manojo de nervios y está lleno de ira, y así sucesivamente. At that moment, his Trika guru could appear and ask him, "Why are you so upset for this trifle if you, Shiva, are beyond the duality of bondage and liberation?" En ese momento su gurú de Trika podría aparecer y preguntarle, ¿por qué estás tan mal por esta trivialidad? Si tú, Shiva, estás más allá de la dualidad de esclavitud y liberación. Moreover, since there is only one Shiva, the lover of your wife is Shiva too. That is, you yourself in that form. Además, puesto que hay solamente Shiva, solamente hay un Shiva, el amante de tu esposa es Shiva también. Es decir, es tú mismo en esa forma. As you can see, the situation becomes absolutely ridiculous when someone tries to be greater than he currently is. Como puedes ver, la situación se vuelve absolutamente ridícula cuando alguien trata de ser más grande de lo que actualmente es. This is very usual in the case of pupils learning Trika. Esto es muy usual en el caso de alumnos que aprenden Trika. Start with this, yes, oh, I'm Shiva, so what's the point? Soy Shiva, así que ¿cuál es el sentido? Y bla, 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 bla. No, as a teacher, I never experienced such a great drama as in the above example, but I have seen sometimes as some of them become smart enough and begin to speak as if they had achieved liberation already and fully understood the great statement, I am Shiva. No, como maestro nunca experimenté semejante drama, como en el ejemplo de arriba, pero he visto a veces como algunos de ellos, my disciples, mis discípulos, se vuelven lo suficientemente vivos, smart, son vivos, y empiezan a hablar como si hubiesen alcanzado la liberación ya y hubiesen plenamente entendido la gran declaración, soy Shiva. Their statement remains a statement when the power of the self becomes terrifying, even slightly terrifying, and all those false Shivas simply vanish. Su declaración permanece como una declaración cuando el poder del ser se vuelve aterrador, incluso levemente aterrador, y todos esos falsos Shivas simplemente se fuman. You know this, yes? In Trika Shaivism, the power of the self is called Shakti. En Shaivismo Trika, al poder del ser se le llama Shakti. When this Shakti becomes dark and fearsome,
Oh my God, you false Shiva had better run away quickly. En Shaivismo trical, al poder del ser se le llama Shakti. Cuando esta Shakti se vuelve oscura y aterradora. Oh Dios mío, tú, Shiva falso, harías mejor en huir rápidamente. The question is then, so, a self-realized person never experiences fear as if he were a kind of superhero. La cuestión es entonces, así, una persona que se dio cuenta del ser nunca experimenta miedo como si fuese una especie de superhéroe. No, absolutely no, no, absolutamente no. He experiences all human emotion. Él experimenta todas las emociones humanas. He's not a rock. No es una roca. This misunderstanding is pretty usual. Este malentendido es muy usual. Anyway, Shiva in him, as it were, will end up assuming the control. De cualquier modo, Shiva en él, por así decirlo, terminará asumiendo el control. For example, he experiences fear when his physical body is in danger, but Shiva, his real I, overpowers him in the end. Por ejemplo, experimenta miedo cuando su cuerpo físico está en peligro, pero Shiva, su yo real, lo domina al final. This does not mean that he will not run away if an immense lava flow is coming directly toward him. Not even if a little lava flow is coming directly toward him, really. He is not stupid, but as he is the possessor of a real life, Shiva, he will retain his bliss even in the middle of all those ugly situations. Esto no significa que no huirá si un inmenso flujo de lava viene directamente hacia él. Ni siquiera si un pequeño flujo de lava viene directamente hacia él realmente. No es estúpido, pero como es el poseedor de un yo real, Shiva, retendrá su bienaventuranza incluso en medio de todas esas situaciones tan feas. In fact, he will be more joyful at that time than when he's completely safe. De hecho, estará más dichoso en ese momento que cuando está completamente seguro. His experience. This is very difficult to understand if one has not got liberation, that is an actual recognition of realization or realization of his own self. Esto es muy difícil de entender si uno no ha obtenido liberación, o sea, un verdadero reconocimiento o darse cuenta de su propio ser. I call Shiva real I, though he's much more than that. Llamé a Shiva el yo real, aunque él es mucho más que eso. I did so only for the sake of convenience, in order to teach the reader all these topics in a simple way. Hice así por conveniencia únicamente, para enseñarle al lector todos estos temas de manera sencilla. Therefore, the final conclusion is that most aspirants very often mistake a liberated person for a superhero. Por lo tanto, la conclusión final es que la mayor parte de los aspirantes muy a menudo confunden a una persona liberada con un superhéroe. A superhero, even the greatest of them, is simply an ordinary person but reloaded. Un superhéroe, incluso el más grande de ellos, es simplemente una persona ordinaria pero recargada. Who is the greatest superhero? ¿Quién es el superhéroe más grande? Superman. Yes, has a lot of powers. Tiene todos los poderes, tiene un montón de poderes. But he's all the time in love with Lois. Pero está todo el tiempo enamorado de Luisa. Yes. Do you think that the real liberated person will be in love also, with a woman? Do you think like this? ¿Que una persona liberada va a estar enamorada de una mujer? Are you sure? No. That won't happen. Eso no va a suceder. If he's in love with all women. Si él está enamorado, está enamorado de todas las mujeres. Or none. O de ninguna. Why only one? This my acharya used to repeat in the past. Why to love one only? Either you love everybody or you love none. O amas a todos o a ninguno. ¿Por qué amar a uno solamente?
Okay. What is reloaded? Reloaded is full of superhuman powers or skills. Recargado significa estar lleno de poderes sobrehumanos, poderes o destrezas sobrehumanas. But a self-realized person is not like that, pero una persona autorrealizada no es así. A liberated one is a different type of human being and not another ordinary human being who is endowed with special supernormal powers or skills. Una persona liberada es un tipo diferente de ser humano y no otro humano ordinario que está dotado de poderes sobrenaturales o poderes o destrezas sobrenaturales especiales. When you watch superheroes on the movies, you can notice that they can defeat, for example, super enemies, but at the same time, they are at the mercy of the caprices of a woman. Cuando observas superhéroes en las películas, puedes notar que pueden derrotar, por ejemplo, a superenemigos, pero al mismo tiempo están a merced de los caprichos de una mujer. It's in this sense that they are ordinary human beings but reloaded. Es en este sentido que son seres humanos ordinarios pero recargados. A liberated person is not like that because he has autonomous bliss that is able to overpower him even if his body is in great peril of pain. Una persona liberada no es así porque tiene bienaventuranza autónoma, que es capaz de dominarlo, aun si su cuerpo está en gran peligro o dolor. Another example. He can be experiencing tremendous physical pain as well as supreme bliss flowing from his own self. Otro ejemplo, puede estar experimentando tremendo dolor físico, así como suprema bienaventuranza que fluye de su propio ser. This is certainly superhuman in the truest sense of word. Esto ciertamente es sobrehumano en el más verdadero sentido de la palabra. No limited individual can be upset and supremely happy at the same time. Ningún individuo limitado puede estar mal y supremamente feliz al mismo tiempo. Try to be happy and unhappy at the same time. I'm happy and unhappy. How to do this? You cannot, because your emotions are positive or negative. Yes? Positive or negative. Sex can be positive and negative. Las emociones pueden ser positivas y negativas. ¿El sexo puede ser positivo y negativo? No. Sex is only positive or indifferent. El sexo es solamente positivo o indiferente. Has no negative aspect. No tiene ningún aspecto negativo. It's positive. I like sex. Oh my God, I like sex. I want to have sex all the time. Positive. Yes? Or indifferent. I'm a celibate. I don't care about sex. Never negative. If it's negative, you are sick. You need some medicine. What is negative? Oh, sex is a bad thing. Negative. No. But emotion have negative part, positive and negative. So you can say yes or no. You understand? Good emotions, bad emotions, or positive emotion and negative emotions. Therefore, the aspirant should stop speaking as if they are fully liberated if they have not realized their self yet. Por lo tanto, los aspirantes deberían dejar de hablar como si estuviesen plenamente liberados si no se han dado cuenta de su ser todavía. Mere chit-chat sounds great, but is always useless. La mera charlatanería suena fantástica, pero es siempre inútil. This happens not only in the case of the pupils of Trika, but also in the case of many disciples learning a non-dualistic philosophical system. Esto sucede no solamente en el caso de alumnos del Trika, sino también en el caso de muchos discípulos que aprenden un sistema filosófico no dualista. For instance, a follower of Advaita Vedanta sent me an email in the past
where he said something like this. Por ejemplo, un seguidor de la Advaita Vedanta me envió un correo electrónico en el pasado, donde él dijo algo así. Liberation never happens because the person looking for it does not really exist. La liberación nunca sucede porque la persona que la busca realmente no existe. There you can see the eternal problem with the unreality of all that is created by their illusory Maya. Allí puedes ver su eterno problema con la realidad de todo lo que es creado por su ilusoria Maya. If there is no person trying to get liberation, then there is no person sending me that email either. Si no hay ninguna persona tratando de obtener liberación, entonces no hay ninguna persona enviándome ese email tampoco. You understand? So why should I even read all that unreality? Así que ¿por qué debería incluso leer toda esa realidad? Oh, this Advaita Vedanta is so absurd. When it's read from the original scripture in Sanskrit, but some followers of that system can lift the bar to such a level of nonsense that is quite amusing. Este Advaita Vedanta es tan absurdo cuando se lo lee de la escritura original en sánscrito, pero algunos seguidores de ese sistema pueden levantar la barra a tales niveles de disparate que es totalmente divertido, que es muy divertido escucharlos. Quite a trap for the fools indeed. Toda una trampa para los tontos, ciertamente. In order to escape all that illusory misery, which is mere chit-chat, the aspirant should resort to a proficient guru then and strive to attain real liberation at all costs. After liberation, they can do as they wish. Para escapar a toda esa miseria ilusoria, que es mera charlatanería, los aspirantes deberían acudir a un gurú experto, conocedor, entonces, y esforzarse por alcanzar una liberación real a toda costa. Después la liberación pueden hacer como gusten. Okay, for today is enough. Next satsanga will continue with the page 196 and with the 11th example about reasoning adequately. Estoy en la página 196. En el próximo satsanga voy a continuar con el ejemplo número 11, el 11º ejemplo, acerca de razonando adecuadamente. Muy bien, for today is enough. Om Namah Shivaya.